Wah, wadahnya kosong nih kawan-kawan. Kita cari mainan lagi lah ya. Wah, ayo kawan-kawan, kita cari mainan. Wah, cari mainan. Wah, waduh, baru aja kita pergi kan kawan. Udah dapat nih satu. Wah, mobil balap. Waduh, gede banget kawan-kawan. Wah, gede banget nih. Wah, nggak muat lagi. Oh, muat. Wah, muat pas sekali kawan-kawan ya. Wah, muat. Wah, ada bus tayu nih. Wah, bus tayunya warna kuning. Toya tayu. Oke, kedua kawan-kawan ya. Kita cari lagi lah ya. Wah, nampak kali kawan-kawan dari jauh ya. Warna oranye. Wah, mantap. Ayo kita cari lagi. Cari lagi kawan-kawan ya. Mana ya? Wah. Waduh. Ijo-ijo nih kawan-kawan. Wah, mobil jeep atau offroad kawan-kawan ya. Wah, truk pengangkut. Waduh. Wah, ini aja hampir penuh kawan-kawan. Wah, ayo kita cari lagi ya. Oke, tengok kawan-kawan. Wah, kirain mainan juga, rupanya bukan kawan-kawan ya. Harus dapat lagi kawan-kawan. Mana mainan? Wah, waduh, wadidaw. Wah, seneng banget kita kawan-kawan. Wah, mainan kecil-kecil nih. Waduh, masukin lah. Wah, mobil tank. Wah, tayu lagi. Wah, tayu lagi nih, tayu besar. Bus tayu kawan-kawan ya. Wah, mobil balap. Tap. Wah, ada motor balap nih. Waduh. Wah, kawan-kawan. Ini udah penuh nih. Kok kita cari lagi kan? Gak muat nih tempatnya. Waduh. Sepertinya kita sampai sini aja lah dulu kawan-kawan ya. Kan nanti gak muat lagi nih. Hihi. Oke kawan-kawan, kita sampai sini aja dulu. Bye-bye.